ओम शांति 22 सेप्टेम्बर 2024 अव्यक्त महावाक्य रिभाइज 18 जानुआरी 2002 मुरलीर सारांश स्नेहर शक्ति द्वारा समर्थ हुआ सर्व आत्मा को सुख शांतिर अंजुली दिय। आजी समर्थ पिता निजर स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप पिलामानंक सहित मिसिबा पाई आसिछन्ति। आजी विशेष करी चारिआडर पिलामानंक भितरे स्नेहर लहड़ी उठिबारे लागिछि। पिलामाने विशेष करी ब्रह्मा बाबांकर स्मृति रे डूबी जाइछन्ति। एही स्नेह प्रत्येक संतानर एही ब्राह्मण जीवनर वरदान अटे। परमात्मा स्नेह ही तुममानंकु नुआ जीवन प्रदान करिछि। प्रत्येक संतान को स्नेहर शक्ति ही बाबांकर करि देछि। एही स्नेहर शक्ति ही सबुकिछि सहज करि देउछि। जेतेबेले तुमे माने स्नेहरे डूबी जाउछ सेतेबेले जे कोनोसी परिस्थिति को सहज अनुभव करुछ। बाप दादा मध्य कहउछन्ति जे सर्वदा स्नेहर सागर रे बुड़ी रही थाओ, कारण स्नेह एभली छत्र छाया अटे जहा भितरे मायार छाई मध्य पड़ी पारिबो नाही। तेणु सहजरे मायाजित होई जिवो। जेउ आत्मा निरंतर स्नेहरे बुड़ी रही थाए ताकू कौनसी कथारे मेहनत मध्य करिबाकू पड़े नाही। स्नेह सहजरे बाबांक समान करि दिए। तेणु स्नेह बदलरे किछि भी समर्पण करिबा सहज होई थाए। तेबे आजि मध्य अमृत बेला ठारू प्रत्येक संतान बाबांक गଳାରେ स्नेहर माला पिंधाउथिले एवं बाबा मध्य स्नेही पिलामानंक गଳାରେ स्नेहर माला पिंधाइथिले। जेपरी एही विशेष स्मृति दिवसरे अर्थात स्नेहर दिवसरे स्नेहरे ही बुड़ी रहिथिल, सेही भली सदाकाल पाई बुड़ी रहिथाओ। ताहेले मेहनतर पुरुषार्थ करिबाकू पड़िबो नाही। गोटिए हेला स्नेहर सागर रे बुड़ी रहिबा अर्थात मिसी जिबा एवं द्वितीयटी हेला स्नेहर सागर रे अल्प समय पाई बुड़ पकाइबा। तेबे केतेक पिला सागर रे समाहित होई रहि पारंती नाही। तेणु शीघ्र शीघ्र बाहरकू बाहरी आसंती। सेथिपाई सहज कथा मध्य मुश्किल होई जाए। तेबे तुममानंकु सागर सहित मिसिबा जଣା अछि त? कारण मिसिबारे ही मजा अछि। तेणु ब्रह्मा बाबा मध्य सदा सर्वदा बाबांकर स्नेह को निजर दिल भितरे समाहित करी रखिथिले। एहार स्मारकी कलिकतारे देखाई छन्ति। एबे बाप दादा सबु पिलांक ठारू एही कथा आशा करुछन्ति जे बाबांकर स्नेहर प्रमाण स्वरूप बाबांक सहित समान होई देखाओ। संकल्परे सर्वदा समर्थता रहू। एबे तो व्यर्थर समाप्ति समारोह पालन कर, काहेकि ना व्यर्थ केबे भी तुममानंकु समर्थ हेबा पाई देव नाही। एवं जे पर्यंत तुमे निमित्त होइथिबा पिलामाने सदा समर्थ होई नाह, से पर्यंत लास्ट नंबर आत्मा मानंकु समर्थी किपरि प्राप्त कराई परिबो। सर्व आत्मा मानंकर त शक्ति गुड़िकरे संपूर्ण रूप रे खाली होई शक्तिर भिकारी होई सारिलेनी। यही भली भिकारी आत्मा मानंकु हे समर्थ आत्मा माने भिकारी पणियारू मुक्त कर। सर्व आत्मा माने तुम समर्थ आत्मा मानंकु डाकिबारे लागिछन्ति। हे मुक्तिदातांकर संतान मास्टर मुक्तिदाता माने आमकु मुक्ति दियो। कण एही डाकरा तुममानंक कानरे बाजु नाही? सुनी पारु नाह कि? एबे पर्यंत निजकु ही मुक्त करिबारे व्यस्त अछ कि? तेबे विश्वर आत्मा मानंक पाई बेहद स्वरूप रे मास्टर मुक्तिदाता हेबा द्वारा निजर छोट छोट कथा गुड़िकरू स्वतः ही मुक्त होई जिवो। तेणु वर्तमानर समय हेला आत्मा मानंकर डाकरा सुनिबा। कण डाकरा सुनिबा जଣା अछि ना नाही?
एबे दुखी अशांत आत्मा मानंकु सुख शांतिर आंजुली दियो। एहा ही हेउछि ब्रह्मा बाबांकु अनुकरण करिबा। आज विशेष करी ब्रह्मा बाबांकु अधिक मने पकाउछ ना? ब्रह्मा बाबा मध्य सबु पिलांकु स्मृति एवं समर्थि स्वरूपरे मने पकाउछन्ति। केतेक पिला तो ब्रह्मा बाबांक सहित वार्तालाप करिबारे मीठा मीठा उलगुणा मध्य देउछन्ति जे आपण एते शीघ्र काहीकि चली गले, एवं आउ गोटिए उलगुणा अर्थात अभियोग मध्य करुछन्ति जे आम मानंक ठारु विदाय नै काहीकि गल नाही। तेणु ब्रह्मा बाबा कहिले, मु मध्य शिव बाबांकु सही कथा कहिली जे मोते अचानक भावरे काहीकि डाकी आनिल। तेबे बाबा कहिले, जदि तुमकु कहि थांती जे पिलामानंक ठारु विदाय नै आस, तेबे कौन तुमे पिलामानंकु छाड़ी आसी पारि थांत? बाबा कहउचंदी, जदि तुमकु कहि थांती जे पिलामानंक ठारु विदाय नै आस, तेबे कौन तुमे पिलामानंकु छाड़ी आसी पारि थांत? ना पिलामाने तुमकु छाड़ी पारि थांते। तुमे तो अर्जुन अट, एवं अर्जुनर स्मारकी मध्य एही भली रहिछि जे अंतिम समय रे नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप ही होइथिले। तेणु ब्रह्मा बाबा मुरुकी हसी कहिले जे एहा तो एक चमत्कारी थिला जे पिलामाने मध्य बुझी पारिले नाही जे बाबा चाली जाउछन्ति, एवं ब्रह्मा बाबा मध्य बुझी पारि नथिले जे मु जाउछि बोली। सम्मुखरे रही मध्य उभय चुप रहिथिले, काहीकि ना समय अनुसारे सन सोच फादर अर्थात पुत्र द्वारा पितांकर प्रत्यक्षतार पाठ मध्य ड्रामारे निर्धार्य थिला। एहा को ही कुहा जाए बाह ड्रामा बाह। सेठारे परिवर्तन मध्य निर्धार्य थिला। ब्रह्मा बाबांकु पिलामानंकर आधार मध्य हेबार थिला। तेणु अव्यक्त रूपरे तीव्र गतिर सेवार पाठ करिबार ही थिला। आज विशेष करी डबल विदेशी पिलामाने मीठा मीठा उलुगुणा मध्य देइछन्ति। कौन डबल विदेशी माने उलुगुणा देउछ ना? डबल विदेशी माने डबल विदेशी माने ब्रह्मा बाबांकु कहउछन्ति, केवल आउ 2-3 वर्ष जदि आपण अटकी जाई थांते, तेबे आमे आपणंकु देखि त पारि थांतु। तेणु ब्रह्मा बाबा मध्य हसी हसी कहिले, तेबे ड्रामा सहित कथावार्ता कर। ड्रामा एपरी काहीकि करिला? किंतु एहा तो लास्ट सो फास्ट अर्थात शेषरे आसीथिबा पिलामानंकु तीव्र गतिरे पुरुषार्थ करी आगकु जीवार उदाहरण देबार हेबार थिला, चाहे भारतरे चाहे विदेशरे। सेथिपाई तुमे माने एबे लास्ट सो फास्ट रो प्रत्यक्ष प्रमाण देखाओ। जेपरी आजिर दिन को समर्थ दिवस रूपरे पालन करिल, सेहीपरि एबे प्रत्येक दिन समर्थ दिवस हेउ, कौनसी प्रकारर हलचल न हेउ। आजिर दिन रे ब्रह्मा बाबा जेउ 3टी शब्दरे शिक्षा देइछन्ति, निराकारी, निर्विकारी एवं निरहंकारी, एही 3टी जाक शब्दरे शिक्षार स्वरूप हुआ। मानसिक स्थिति रे निराकारी, बाणी रे निरहंकारी, कर्मणारे निर्विकारी। गोटिए सेकेंड रे साकार स्वरूप रे आस एवं आउ गोटिए सेकेंड रे निराकारी स्वरूप रे स्थित होई जाओ। यही अभ्यास सारा दिन भितरे बारंबार कर। एभली नुहे जे केवल जोग करिबा पाई बसी थिले जाई निराकार स्थिति रे स्थित होई जिवो, बरं मझिरे मझिरे समय बाहर करी एही दैहिक स्मृति ठारू नियारा होई निराकारी आत्मा स्वरूप रे स्थित हेबार अभ्यास कर। जे कोनोसी कार्य करुथिबा समय रे मध्य एही अभ्यास कर जे मु निराकार आत्मा एही साकार कर्मेंद्रिय मानक द्वारा कर्म कराउछि। तेबे निराकारी स्थिति ही कराइला बाला अर्थात निर्देशकर्तार स्थिति अटे। कर्मेंद्रिय गुड़िक करिबा बाला कर्मकर्ता अटंती एवं आत्मा निर्देशकर्ता अटे। तेणु निराकारी आत्मस्थिति द्वारा निराकारी पिता स्वतः ही मने पड़ती।
ଯେପରି ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ମୁଁ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ତାହେଲେ କେବେ ବି କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ସର୍ବଦା ନିଆରା ରହିବ। କାହିଁକି ନା କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ନିଆରା ରହିବା। କାହିଁକି ନା କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସାରାଦିନ ଭିତରେ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଆତ୍ମା ହୋଇ କର୍ମ କରାଉଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବାର ମେସିନାରୀକୁ ତୀବ୍ର କର। ଆଚ୍ଛା, ଏହି କଳ୍ପରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦା ବିଶେଷ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଏହି ଭାଗ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଭଲ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପର ବଂଶାବଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବଂଶାବଳୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ରଚନା ହୋଇଥିବା ବଂଶାବଳୀ। ତେବେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବହୁତ ମହାନ ଅଟେ। ଯେପରି ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ତୀବ୍ର ଗତିଶୀଳ ଅଟେ, ସେହିପରି ତୁମର ରଚନା ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପ୍ରାରବ୍ଧର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ଡବଲ ଗେହ୍ଲା ଅଟନ୍ତି। ଭାରତର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବାଃ ଡବଲ ବିଦେଶୀ, ବାଃ। ତେବେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ତେବେ ଏଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ତ ଡବଲ ବିଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତେବେ ବିଜ୍ଞାନର ଏହିସବୁ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେହଦ ବିଶ୍ୱର ସେବା କରିବାରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ବହୁତ ସହଜରେ ସେବା ମଧ୍ୟ କରାଇବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବିଜ୍ଞାନର ତୀବ୍ର ଗତିର ଉନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସମର୍ଥ ଅଟ ତ? ଦୁର୍ବଳ ତ ନୁହେଁ ନା? ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥ ଅଟନା ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅଟନା? ଶକ୍ତି ସେନା ଅଟ। ତେଣୁ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାୟାଜିତ କରିଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। କଲିକତାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧୁବନର ସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲରେ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯାହାକି ନିଜର ସ୍ନେହ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛ। ଆଚ୍ଛା, ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଯାଇଛି। ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ମିଳିଯାଇଛି। ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ନିଜର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଅ। ଶୁଣିଲ ତ? କ'ଣ କରିବ? ଆଚ୍ଛା, ମଧୁବନ ନିବାସୀ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଭଲ। ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁବନ ବାଲା ଆତ୍ମିକ ଡବଲ ଚାନ୍ସଲର ଅଟନ୍ତି। ଚାନ୍ସଲର ଅର୍ଥାତ୍ କୁଳପତି ଅଟନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ବି ମଧୁବନ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା? ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମଧୁବନ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ପକାନ୍ତି। ତେବେ ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ମନେ ପକାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ମଧୁବନ ନିବାସୀ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ଅଧିକାଂଶ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଅଟୁଟ ସ୍ନେହ ରହିଛି, କମ୍ ସ୍ନେହ ନାହିଁ। ମଧୁବନ ବାଲା ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ଦୋର ଜୋନ୍ର ସେବାଧାରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦୋର ଜୋନ୍ ବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା। ସେବା କରିବା ଅର୍ଥ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଫଳ ଖାଇବା।
सेबारे सुजोग नेबा अर्थ पुण्यर खाता जमा करिबा, आशीर्वाद जमा करिबा। तेबे सबु सेवाधारी माने निज निजर पुण्यर खाता जमा करिछन्ति। एभଳି आशीर्वाद बा पुण्य लिफ्ट भଳି कार्य करिथाए, अर्थात अतिरिक्त सहयोग देई थाए। अच्छा, देश भितरे हेउ बा विदेश रे हेउ जेउ माने दूररे बसिथिले मध्य निकटरे अछन्ति, सेही समस्त पिलामानंकु बाप दादा स्नेहपूर्ण दिवसर प्रतिदान स्वरूप पद्म गुणा स्नेहपूर्ण शुभेच्छा देउछन्ति। बाप दादा देखुछन्ति जे घंटारे केउंठी केते समय होइथिले मध्य पिलामाने जाग्रत ज्योति होई अक्लांत भावरे सुनिबारे लागिछन्ति एवं खुशी हेउछन्ति। बाप दादा तो पिलामानंकर खुशी को ही देखुछन्ति। कुह, समस्ते खुशी मनरे नाचुछ ना? समस्ते मुंड हलाउछन्ति। हाँ बाबा, जनक बच्ची मध्य बहुत मीठा मीठा हसुछि। एमिति तो समस्तंग कथा बाबांकरे मने अछि, किंतु केते जनकर नाम कहि पारिबु? पिला माने तो अनेक अछन्ति, सेथिपाई बाप दादा कहउछन्ति प्रत्येक संतान निज निज नाम सहित याद प्यार पिला माने तो अनेक अछन्ति, सेथिपाई बाप दादा कहउछन्ति प्रत्येक संतान निज निज नाम सहित व्यक्तिगत भावरे याद प्यार स्वीकार करुछन्ति एवं करि चालिछन्ति। एबे गोटिए सेकेंड भितरे निराकारी स्थिति रे स्थित होई जाओ। बाप दादा ड्रिल कराइले। लिविंग वैल्यूज अर्थात जीवन मूल्य कार्यक्रम ट्रेनिंग चली। यह बहुत भल सेवार साधन अटे। लिविंग वैल्यूज ट्रेनिंग कराइबा सहित निजर लवली लिविंग अर्थात स्नेहपूर्ण सहावस्थान अभ्यास को मध्य बढ़ाई चल। अच्छा, बाप दादा आज गुलजार बच्चे को गोटे कथा कहूथिले, विशेष भाव में अभिनंदन मध्य देउथिले जे ब्रह्मांकर शरीर हेबार सेवा जो भली भावरे एही रथ 33 वर्ष पूर्ण करिछि, ताहा मध्य बच्चीर ड्रामारे पार्ट रहिछि। तेबे बाबांकर सहयोग एवं बच्चीर साहस दुईटी जाक मिसी पाठ करुछन्ति। अच्छा, सर्वदा स्नेहर सागर रे समाहित होइथिबा, सर्वदा लव रे अर्थात स्नेह रे लवलीन होई रहुथिबा, सर्वदा निर्देशकर्ता आत्मा स्वरूप रे स्थित रहुथिबा, सर्वदा तीनोटी जाक शब्दर शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन रे धारण करुथिबा, सर्वदा पितांक समान मास्टर मुक्तिदाता होई विश्वर आत्मा मानंको मुक्ति प्रदान करुथिबा, समस्त सर्वश्रेष्ठ आत्मा मानंको बापदादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। दादीजी सहित आजिर दिन रे विशेष करी बाबा पिलामानंको विश्व सम्मुखरे प्रत्यक्ष करिसेंती। बाबा निर्देशकर्ता होई एवं पिलामानंको कर्मकर्ता रूपरे प्रत्यक्ष करिथिले। एहा बहुत भल कथा। एही भली स्नेहर लहड़ी समस्तंको निज भितरे समाहित करि देउछि। अच्छा, शरीर को चलाइबार विधि जानिगलनि ना? शरीर को चलाउ चलाउ दिने बाबांक समान अव्यक्त होई जिवो। एहार सहज पुरुषार्थ हेला आशीर्वाद नेबा। सारा दिन भितरे केही भी जेपरी नाराज न हेउ, समस्तंक ठारू आशीर्वाद मिलू। एहा ही हेउछि फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज मध्य अटे, फर्स्ट क्लास मध्य अटे। ठीक अछि ना? शरीर किपरि भी होई थाउ, किंतु आत्मा शक्तिशाली अटे ना?
ତେବେ ତୁମେମାନେ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କରିଛ ସେହି ତପସ୍ୟାର ବଳ ସେବା କରାଉଛି। ଏବେ ତ ତୁମର ବହୁତ ସାଥୀ ହୋଇଗଲେଣି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସେବାର ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ ତୁମକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବରିଷ୍ଠ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସେବାର ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାହା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ବାଳକ ତଥା ମାଲିକର ପାଠକୁ ପକ୍କା କରି ପରସ୍ପରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ପରସ୍ପରର ବିଚାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ତେବେ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ମିଳି ଚାଲିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଣିବା ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ତୀବ୍ର କରିବା। ତେବେ ସ୍ନେହର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହ। ଯେଉଁଠି ନିସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହ ରହିଛି ସେଠାରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଯେଉଁଠି ନିସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହ ରହିଛି ସେଠାରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ନେବେ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ନେହର ମାଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁନ୍ଥି ଦେବା ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଜ୍ଞାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ନିସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍କାରବାଲାଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିବ। କେବଳ ସ୍ନେହର 2ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସାହାରା ହୋଇପାରିବ। ନିସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହ ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇ ପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର କରିନେଇଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା? ସୋନିପତର ସେବା ପାଇଁ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି। ସେଠାରେ ଅନୁଭୂତି କରାଇବା ପାଇଁ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ କିପରି କରାଯିବ ସେବାର ତ ଯୋଜନା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ଏବଂ ବିଚାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଉଁ କଥା ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକାର ହେଉଥିବ ତାହା କର। ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଭୂତି ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ ଅନୁଭୂତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ବରଦାନ। ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଆସନଧାରୀ ହୁଅ। ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ଯାହାକି ଅବହେଳା ପଣିଆର ଶକ୍ତିକୁ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ। ବାପଦାଦାଙ୍କର ବରଦାନ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଦୃଢ଼ତା ରହିଛି ସେଠାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେବଳ ଯେଉଁଭଳି ସମୟ ସେହିଭଳି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କର ଏବଂ କରାଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଆସନଧାରୀ ହୁଅ। ତାହା ହେଲେ ଅବହେଳା ପଣିଆ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପରୂପୀ ବୀଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବ ତେବେ ବାଣୀରେ ଏବଂ କର୍ମରେ ସହଜରେ ସଫଳତା ମିଳିଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସର୍ବଦା ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ବାଲା ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ଅଟନ୍ତି। ସର୍ବଦା ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ବାଲା ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।